yo my friend, welcome back to my channel. What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business, not because they Yo my friend. Yo my friend, welcome back to my channel. Oke, kali ini seperti biasa kita akan memainkan bus drifting telolet 3D guys. Nah, saya mempunyai misi yaitu berjalan ya sejauh 80 km kurang lebih nih. Di sini ada nih. Nah, nih. Kita sudah udah menempuh jarak sebesar 61,3 km langsung saja kita mainkan dua arah di Pantura. Oke, langsung kita gaspol guys. Kita harus fokus. Oke. Pacok. Oke, sip. Masih aman. Oke, langsung saja kita main berulang dulu di Pantura. Oke, tadi kepencet itu. Ayo guys, udah 64 65 nih, bentar lagi tuh 65. Sebentar lagi. Woi. Oh iya, gue lupa mencet telolet nih, ke atas dulu. Nah. Oke. Pelan-pelan. Nah, ada. Oke, terus tunggu 70 guys. Pelan-pelan. Oke. Kita jangan terlalu kencang karena suatu telolet tuh. Nah, biar mantap. Udah mau 80 km guys. Ini adalah pencapaian guys. Sebentar lagi. Ayolah, please. Sit down please. Sit down please. Nggak tahu lah, pokoknya itulah. Sit down please. Diem kalau nggak salah. Nggak tahu lah. Pokoknya kita main aja. Gua nggak tahu bahasa Inggris. Langsung aja kita main. Cepat. 77. Jangan terlalu fokus. Sedikit lagi. 79. 78. 77. 80 guys. Langsung tabrak. Tuh, selesai guys. Kita ambil. Kita kembali ke garasi guys. Kita akan memodif santuy. Kita modif kecepatannya, ininya dan juga ininya. Oke, thanks for watching. Sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Goodbye.